ଯାଇଥିଲି ଆଜି ପରିବା ହାଟ, ଶିମ୍ବ କିଲେ କିଣି ଆଣି ଝଟ, ଭାଜି ଦେବି ଚଟାପଟ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଶିମ୍ବ ପୁରା ପାକଳ ହେଇକି ମଞ୍ଜି ଭରା ଭରା। କି କରିବି ଦିଶୁନି ବାଟ ଲୋ, କି କରିବି ଦିଶୁନି ବାଟ। ଶିମ୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ କାଢ଼ି ରଖିଲି, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଲି, ପାଟିରୁ ଯେ ଛାଡ଼ିବନି। ଭାରି ଚଟପଟା ରାଗ ଲୁଣି ଖଟା ହେଇଥିଲା ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ସ୍ୱାଦଟା। ପାଟିରୁ ବହିବ ପାଣି ଲୋ, ପାଟିରୁ ବହିବ ପାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରେ ପୁରାପୁରି ଚଟପଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନଟିଏ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ସ୍ୱାଦଟା ପୁରାପୁରି ଜବରଦସ୍ତ, ପୁରାପୁରି ଚଟପଟା। ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଶିମ୍ବରେ ଶିମ୍ବ ଭଜା, ଶିମ୍ବ ରାଇ, ଶିମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଇଥିବେ। ତା ସହିତ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଇଥିବେ, ବେଶ ସୁଆଦିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ରାଇ ନ କରିକି ଟିକେ ଚଟପଟା ମସଲେଦାର କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଆମେ 1 କିଲୋ ନେଇଛୁ ଶିମ୍ବ। 1 କିଲୋ ଶିମ୍ବରୁ ଆମେ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଶିମ୍ବ ଟିକେ ପାକଳ ହେଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ। ଏବେ ଆମେ 1 କିଲୋ ଶିମ୍ବର ମଞ୍ଜି କେବଳ ନେବା, ତାର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇ ମଞ୍ଜିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ବହୁତ ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟିଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଗୋଟେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ପକାଇ ପାରିବେ, ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଆଳୁ, ତାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିବା ଆଉ ଚୋପା ସହିତ କାଟିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ପାଣି ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେବା। ଏମିତି ପାଣିରେ ଆଳୁକୁ ରଖିଲେ ଆଳୁ ଆଉ କଳା ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଆମେ ପାଣିରେ ଆଳୁକୁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଆଉ ମଞ୍ଜି ତ ଆମେ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଟପଟା ମସଲାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ନେଇଛୁ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଗୋଟେ ପିଆଜ, 4ରୁ 6 କୋଲା ରସୁଣ, ଅଦା ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗ ସହିତ ନେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଏଠି ଆମେ ସମୁଦାୟ 3ଟା ଟମାଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଇ ଆଜିର ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ତରକାରୀ ବା ମସଲା ପୁରା ଚଟପଟା ଖଟା ଖଟା ହେଇକି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆମର ମସଲା ବାଟିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟମାଟୋ 2ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆମେ ତରକାରୀ ହେଇସାରିବା ପରେ ପକାଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଟେକ୍ସଚର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ବାଟିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ 2ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଟିବା। ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ବାଟିବା। ଟିକେ ଦରଦର କରିକି ବାଟିବା, ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିବାନି। ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଦରଦର ଖଣ୍ଡ କରିକି ରହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ଲାଗିବ ଏଇ ତରକାରୀ ବା ଏଇ ମସଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଦରଦର କରିକି ବାଟିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବାଟିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ବାଟିକି ଆଣିଛୁ ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସ୍ୱାଦଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତେଲ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଫୁଟେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ଆକାର କରିକି କାଟିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ମସଲା ପାଇଁ ପିଆଜ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆକାର କରିକି କାଟିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି ବା ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ କରିକି ଭାଜିବାନି, ଆମେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ପିଆଜ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ।
तापर आमे जो आलू पानी रे पकेकी रखिथिले आलू को काटिकी रखिथिले से आलू को एठी दे देबा आ पियाज सहित भल भाबरे टिके भाजी देबा। तापर जो सिंब मंजी आमे रखिथिले सिंब मंजी आउ आलू ए सबु देकी पियाज सहित मात्र 2 मिनिट पर्यंत मध्यम जालरे टिके भाजी देबा, जहा फल रे कि आलू आउ सिंब मंजी रे टिके बादामी रंग ऊपर टिके पोड़ पोड़ होइके हे जिवो। मध्यम जालरे भाजी सारिबा परे आमे एबे दे देबा स्वाद अनुसार लूण, अधा छोट चामच दबा एठी हळदी गुंड, तापरे गोटे छोट चामच दबा काश्मीरी लंका गुंड टिके भल रंग पई पूरा नाली रंग पई। आउ एबे आमे दे देबा रसुण अदा टमाटो कंचा लंका धनिया पत्र को जो आमे दरदर करके बाटिकी रखिथिले सेई मसला बटा को एठी देकी प्रथमे मध्यम जालरे टिके भल भाबरे मिसई देबा। कहीं ना रसुण अदा टमाटो ये सब आम कंचा जेहेतु बाटिचे तार पानी अंश थिबो मध्यम जालरे 2 मिनिट पर्यंत टिके भाजी देबे। तापरे पूरा पूरी जाल को कम कर देबे। तापरे गोटे छोट चामच घर तैयारी सब्जी मसला मुठी पकेइछि। आपण माने चाहिए चिकेन मसला हो किंबा मटन मसला किंबा घर तैयारी जेकोसी मसला गुंड आपण माने एठी पकेई परिबे। बेसी जीरा गुंड धनिया गुंड गरम मसला गुंडर किछि आवश्यकता नाही। आपण माने जेकोसी मसला गुंड अल्प टिके पकेइबे। एई व्यंजन पाई बिल्कुल अधिक मसलार आवश्यकता नहीं। केवल पियाज रसुण अदा टमाटो घरे आमे जेमिति साधारणतः तरकारी प्रस्तुत करती सेमिति प्रस्तुत करबा, किंतु मसला गुंड बिल्कुल अधिक देबेनी, सेते स्वादयुक्त होइकि प्रस्तुत हबनी। कम मसला गुंडरे बहुत बढ़िया स्वादयुक्त होइकि प्रस्तुत हबो एई सिंब मंजी मसला। एबे देखंतु जेते बेले आमे कसेइबा पूरा कम जाड़ करिकि भल भाबरे ताको कसेइबा। आउ जदि दरकार पड़े अल्प टिके टिके पानी दउथिबे, नचे तळु लागी जाई पारे, सेथि प्रति मध्य ध्यान देकी आपण माने मसला सिंब मंजी को आलू को भल भाबरे कसेइ देबे। जेते भल भाबरे सिंब मंजी मसला सहित कसी हबो सेते स्वाद बढ़िया आसीबो। एठी देखंतु सिंब मंजी मसला सहित बहुत बढ़िया भाबरे कसी हे गलानी। सेथि पई आमे एठी दे देबा पानी, बेसी पानी भी देबेनी, देखिकी पानी देबे। आउ जेहेतु एई तरकारी बेसी झोल रहिबनी, पूरा लटपटा हेकी रहिबो, सेथि प्रति ध्यान देकी आपण माने पानी देई सारिबा परे प्रेशर कुकर ढांकुणी देकी मध्यम जालरे 2टा हुइसेल आसीबा पई छाडी देबे। एबे देखंतु केते सुंदर देखा जाउची हमर सिंब मंजी मसला। आउ पूरा लटपटा हेकी रहिबो, देखंतु बेसी भी झोल रहिबनी। आउ आलू बढ़िया भाबरे सिझी जाइची, सिंब मंजी मध्य भल भाबरे सिझी जाइची। एमिति गरम गरम बांफ बाहरुथिबा सिंब मंजी मसला रे आमे आउ गोटे टमाटो को छोट छोट खंड करिके एठी पकेई देबा। आउ भल बास्ना पई धनिया पत्र टिके अधिक पूरा गुंड करिके काटिकी पकेई देबा। आउ भल भाबरे मिसई देबा। एमिति टमाटो को पछरे पकेइले कोन हबो ना तार आउ टिके चटपटा बा टिके खट्टा खट्टा हेकी तरकारीटा लागिबो, बहुत स्वादयुक्त होइकी लागिबो। आउ टमाटर टिके जो दरदर होइकी सिझी जिवो एई तरकारी रे मसला रे बहुत बढ़िया लागिबो खाइबा पई। एबे देखंतु हमर प्रस्तुत हे जाइची चटपटा सिंब मंजीर मसला बा सिंब मंजी तरकारी आपण माने कहि परिबे। एबे हमर प्रस्तुत हे जाइची सिंब मंजीर चटपटा मसला आउ ता सहित गरम भात आउ ता सहित आमे एठी गोटे सालाड प्रस्तुत करिबा। आपण माने चटपटा लच्छा पियाज मध्य कहि परिबे। ए लच्छा पियाजर चटपटा व्यंजन को आपण माने भात सहित रुटी परोटा सबुथिरे खाई परिबे, भारी स्वादिया लागिबो। होटल मानकरे साइड आइटम रे एटा दिया जाए, बहुत बढ़िया स्वादयुक्त होइकी लागे आ पूरा क्रंची लागिबो। आ केमिति क्रंची लागिबो आ केमिति चटपटा व्यंजनटी आमे प्रस्तुत करिबा देखंतु। प्रथमे आमे मध्यम आकारर गोटे पियाज नै जिबा, पियाजर भुंडी आ पछ भाग को काटी देबा, तापरे तार चोपा को बाहर कर देबा। आउ पियाज को एमिति गोल गोल स्लाइस करके काटिबा। तापरे सबू तार जो पाखुड़ा गुड़ा छड़े देबा, जेमिति पूरा रिंग टाइप रो देखा जिवो। तापरे आमे गोटे पात्र रे नबा पानी, सेथिरे दे देबा 2 खंड बरफ। बरफ पानी रे किछि समय पई ए पियाज को भिजेई की रखिले कोन हबो ना, पियाज बहुत समय पर्यंत पूरा कुरकुरिया रहिबो बा क्रंची रहिबो। आपण माने पियाज ऊपर लूण पकेई देले से टिके नरम हे जाय आ खाइबा को बेसी सुआदिया लागि न थाए। किंतु आपण माने जदी पियाज को एमिति बरफ पानी रे किछि समय पई पकेई देबे, पूरा कड़क हे जिवो पियाज आ बेसी नरम जल्दी हबनी, खाइबा को बढ़िया लागिवो। आपण माने खाइला बेले पूरा क्रंचीनेस रहिबो पियाजर।
एबे आमे पियाज लच्छा सबको बरफ पानी रो बाहर करके गोटे पात्र को बाहर करदेवा। आउ सेथिरे पकेबा लंका गुंड टिके, चटपटा स्वाद पाई आमे दबा अल्प टिके चाट मसला गुंड, आउ अल्प दबा आमे कला लुण बा स्वाद अनुसार दबा कला लुण, गोलमरीच गुंड अल्प टिके दबा टिके राग पाई, आउ एठी आमे धनिया पत्र को पूरा गुंड करके काटिकी पकेई दबा। आउ शेष रे छोट खंडे लेंबू को एठी चुपुड़ी दबा, रस बाहर करके पकेई गोळेई दबा। पूरा चटपटा है लगिबो एई लच्छा पियाज। एथिरे जो मसला गुंड आमे देइचे पूरा बढ़िया देखा जिबा सहित बढ़िया स्वाद भी रहिबो। आउ आमे पियाज को बरफ पानी रे जो किछि समय पई पकेई देइथिले बहुत समय पर्यंत पियाजर क्रंचीनेस मध्य रहिबो। एबे हमर साधारण साधा सीधा मध्याह्न भोजन प्रस्तुत हो जाइए। आउ आजिर थाली रे पूरा साधारण भात आउ आमर चटपटा शिंब मंजीर तरकारीटे आउ लच्छा पियाज एमिति आपण माने थरे प्रस्तुत करंतु खांतु। साधारण हेले भी स्वादटा पूरा पूरी चटपटा और जबरदस्त। ए शिंब मंजी मसला रे आलू बढ़िया भाव में सीझी जाइए, पूरा नरम हो जाइए। शिंब मंजी मध्य बढ़िया रे सीझी, किंतु आमे जो पछरे टमाटो देइचे टिके दर सीझा होइकी रहिछि, बहुत चटपटा होइकी प्रस्तुत होइछि। आपण माने निश्चय थरे बनांतु घरे, जानि परिबे केते सुआदिया। आजिर प्रस्तुति आपण मानकु केमिति लागिछि विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणैबे। आपण मानकर मतामत अपेक्षा रे मु रहिली। तेबे आजि पई एतिकी, पुणी देखा हेबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।